कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने नंदनी दूध की कीमत में 2 रुपए के इजाफे पर शदीद तनकीद का दिफा करते हुए कहा कि कीमतों को एडजस्ट करने के लिए कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। सिद्धरामैया ने कहा कि दूध की बढ़ी हुई पैदावार को इस्तेमाल करने और डेयरी किसानों के लिए मुनासिब मुआवजे को यकीनी बनाने के लिए ये बेहद जरूरी था। अपोजिशन के दावों के बरक्स उन्होंने वाज़ेह किया कि फी यूनिट कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया है। इसके बजाय कीमत में इजाफे के साथ दूध के पैकेट्स की मिकदार में भी 50 मिलीलीटर का इजाफा किया गया है। सिद्धरामैया ने मजीद कहा कि अपोजिशन के इल्जामात को दोहराने के बजाय मीडिया को चाहिए कि हक़ाइक़ को पेश करें। उन्होंने कहा कि ये फैसला दूध की पैदावार को मुअस्सर तरीके से मुनज़्ज़म करके सारिफीन और किसानों दोनों को फायदा पहुँचाने के लिए ये एडजस्टमेंट जरूरी थी। मीडिया के लिए भी ये जरूरी है कि वो इन हक़ाइक़ को दुरुस्त तरीके से रिपोर्ट करें और अपोजिशन की बयानबाजी को न दोहराया करें। वजीर आला ने यकीन दिलाया कि ये इक़दाम डेयरी सेक्टर के तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए बेहतरीन मफाद में है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि काश्तकारों को दूध की इजाफी पैदावार से इनकार नहीं किया जा सकता और न ही दूध को नाली में बहाया जा सकता है। दूध की इजाफी मकदार बाकायदा सारिफीन के लिए बोझ नहीं है। सिद्धरामैया ने कहा कि रिपोर्टिंग दुरुस्त करें और सिर्फ अपोजिशन के बयानात की बाज़गश्त न करें। ಹಾಲಿನ ರೇಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಹಾಲು ಹೋದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 90 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಇತ್ತು. 90 ಲಕ್ಷ, ಈಗ 99 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. 99 ಲಕ್ಷ. ಈಗ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಹಾಲು ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ 500 ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 50 ಮಿಲಿಲೀಟ್ರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ತಗಲ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 50 ಮಿಲಿಲೀಟ್ರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ರೂಪಾಯಿ 10 ಪೈಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ರೂಪಾಯಿ 10 ಪೈಸೆನ ಅದನ್ನು 2 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿಡವೇನ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 90 ಲಕ್ಷ ಲೀಟ್ರ್ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 99 ಲಕ್ಷ ಲೀಟ್ರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರ? ನಿಮಗೂ ವಿವೇಚನೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರೆದು ಬಿಡೋದ? ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಯಿತು? ಆಗಿಲ್ರಿ, ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ರೇಟ್ ಇದೆ. ನಾವು 500 ಮಿಲಿಲೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ ರೇಟು, 1000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ ರೇಟು. ನಾವು ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ 500 ಇದ್ದದನ್ನ 550, 1000 ಇದ್ದದನ್ನ 1050 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ 50 ಮಿಲಿಲೀಟ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಹೋಟ್ಲವರು ಕಾಫಿ ಟೀ ಮಾಡೋರು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಾಯ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ? BJP, by this they have been exposed that they are against the farmers of this country. Because you don't know, I being one of a farmer son, I know how much difficult it is. They are losing more than 10 rupees, but 3 rupees once, 2 rupees they have raised. It is on the interest of the farmers. It is not the interest. 2 rupees is nothing. Only politically we can give a statement. It is you know the essential about the prices of this whatever has been the feed for the cattle which has been given. It is very high. The taxation on the cattle is very high. That has to be looked upon. So whatever the decision KMF has taken is right in the interest of the farmers. Still, I think I propose. Still, we should protect the farmer interest. You look upon the other states. Other states are still more costlier than Karnataka. So how do you see the